أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة يا شيخ عبد القادر شيئا لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشروع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين
رحمة للعالمين، راحة العاشقين، مراد المشتاقين، شمس العارفين، سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين، نبي الحرمين، إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم محمد ابن عبد الله، نور من نور الله، نور من نور الله، نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله اور جسے چاہ در پہ بلا لیا، آقا جسے چاہ اپنا بنا لیا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، بھلا بلولا بے کمالی کشف جاب جمالی، اور نام میں مست ہوں، نہ الست ہوں، اور مجھے میں کدے کی خبر نہیں، آقا تیرے نام نے وہ نشہ دیا، تیرے نام نے وہ نشہ دیا، مجھے ہر نشے سے بچا لیا، بلاور ہوگا بے کمال ہی کشف تو جاب جمالی، اور آب کرم والی جے او کھڑی، پھرا میں مدینے گلی گلی، کدی ساڈی وی ہووے حاضری، ساڈے واسطے سب دعا کرو، بھلا بلولا بے کمالی کشف تو جاب جمالی، سونا جوئیوں کی سالی، صلو علیہ وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جناب جی آج کی جو تقریب ہے، تقریب سعید، یہ نیاز شریف ہے سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام و شہداء کربلا کے لیے.
جو محبان قادریہ فاضلیہ نے کچھ کلام پاک پڑھا ہے وہ پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 11,000 بار. تلاوت قرآن حکیم 12 بار. سورۃ والضحیٰ 10 بار. سورۃ یاسین 1055 بار. سورۃ رحمان 1000 بار. سورۃ واقعہ 1000 بار. سورۃ ملک 1010 بار. سورۃ مزمل 1010 بار. سورۃ الم نشرح. سورۃ القدر. سورۃ الکوثر. سورۃ الکافرون. سورۃ النصر. سورۃ فلق. سورۃ الناس 1000 بار. سورۃ فاتحہ 1500 بار. آیت الکرسی 1000 بار. سورۃ اخلاص 61,500 بار. آیت کریمہ 1,05,000 بار. کلمہ طیبہ 1,09,000 بار. کلمہ تمجید 1,00,000 بار. یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا حی ہو یا قیوم 1,00,000 بار. 1,000 بار. 1,00,000 بار. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1,00,000 بار. درود شریف 1,01,500 بار. درود ہزارہ 9,000 بار. درود وسیع 2,000 بار. درود خضری. درود نعمت عظمیٰ. درود امام بصیری 2,000 بار. درود خمسہ. درود ماہی. درود ناریہ. درود تاج 100 بار. درود تنجینہ 200 بار. عہد نامہ 10 بار. اللہ صمد یا باسط 75,000 بار. خیرات القادر شریف 30 بار. اللہم اجرنا من النار 100 بار. ولا حول ولا قوت 100 بار. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر 100 بار. درود مقدس 11 بار. درود لکھی 11 بار. درود اکبر 11 بار. درود کبریت احمد شریف 41 بار. قصیدہ غوثیہ شریف 1000 بار. قصیدہ بردہ شریف 1000 بار. الرحمن 72,000 بار. سبحان اللہ 72,000 بار. اللہ لطیف بعبادہ 72,000 بار. استغفر اللہ 51,500 بار. دعائے گنج العرش 11 بار. اس کے علاوہ جو بھی صحیح کلام میں پڑھا گیا پیش کرتے ہیں ہم دعا فرمائیں ان کی تعداد کی بلندی کے لیے بھی اور عالم اسلام کے لیے خصوصی ساری امت کے لیے. آمین. دربار قادریہ فاضلیہ کی مشکلات دور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پریشانی سے نجات عطا فرمائے. آمین آمین. اللہم ربنا آمین. اللہم ربنا آمین. تمام حاضرین کی نیک حاجات پوری ہو جائیں. جو بے اولاد ان کو صاحب اولاد فرمائے. جو فرزند چاہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نیک صحت مند زندگی والا نیک بیٹا عطا فرمائے. آمین آمین. اللہم ربنا آمین. اللہم ربنا آمین. اللہم ربنا آمین. تمام بیماروں کو شفاء کاملہ اللہ عطا فرمائے. آمین. اللہم ربنا آمین. اللہم ربنا آمین. آمین. الہی فیوزات و برکات و روز افزون نودور ان خاندان علیہ قادریہ فاضلیہ ہمیشہ برقرار والد دوام قائم دائم تا یوم قیامت ادنات کرم تو مانت. یا رحیم ہو یا کریم ہو یا قائم ہو یا دائم ہو یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین. وعادائی خاندان مخذول مقہور بندر دربار مردود مطرود مانت. یا مانع یا دافع یا جبار یا قہار بحق حامیم عین سین کاف کاف ہا یا عین صاد. الہی بحرمت النبی سید الکونین و رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشموس فیضان ز مسند افاد و افادت مرشد الوقت حضرت مولانا ڈاکٹر سید مفضل محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید فضیل احمد محی الدین قادری جناب سید کمران محی الدین قادری جناب سید رضا محی الدین قادری جناب سید اظہر محی الدین قادری جناب حضرت سید راغب محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید الطاف محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید بدر محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید نظر محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید حافظ ظہور حسین شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید حسین شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید حافظ احمد شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید محمد شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید غلام غوث شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید اہل اللہ غلام قادر شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت قطب معظم سید ابو الفرا محمد فاضل الدین قادری را برف کفر تفاخر دارین منور فرما. یا نور الانوار یا مظہر الاسرار الہی بحرمت النبی سید الابرار وآلہ الاطہار وصحابہ الاخیار بحق یا شیخ عبد القادر شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین.
सल्लल्लाहु ताला अला रसूली खैर खल्क़ि नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही इमाम अल-अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि इख़वानी अमजादी अज़वाजी ज़ुर्रिय्यती व अहलि बैती व उम्मती अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जनाब आप 11 शेख का खत्म शेख पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ अल्फि मर्रतिन या शेख अब्दुल कादिर शैअन लिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबित ताज वल मिअराज वल बुराक वल आलम दाफ़िल बलाइ वल वबाइ वल कहति वल मरद वल अलम इस्मुहु मक्तूबुम मरफूउम मशफूउम मनकूशुन फिल लौह वल कलम सय्यिदिल अरबि वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुतहहरुम मुनव्वरुन फिल बैति वल हरम शम्सिद दुहा बद्रिद दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा मिस्बाहिज़ ज़लम जमील शियम शफील उमम साहिबिल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु वल बुराक मरकमुहु वल मिअराज सफरुहु व सिदरतुल मुंतहा मकामुहु काब कौसैनि मतलुबुहु वल मतलुब मक़सूदुहु।